बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सेनेट इंतखाबात के लिए दो ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि शायद अगले 6 साल तक बहुत से सुनने वालों के लिए बहुत सारा मवाद देंगे, और बहुत से लोग जो कि सुनने को तरजीह नहीं देते, उनके कानों को सुनना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए बहुत से मसाइल होंगे। एक नाम है एमल वली खान साहब का। एमल वली खान साहब की नामजदगी बलोचिस्तान से हुई है। काफ़ी एतराज़ात हो रहे हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से ANP के सूबाई सदर हैं, और ANP यहाँ पे उन्हें सेनेटर मुंतखब कराने के लिए लॉबिंग कर सकती थी। पीपल्स पार्टी के ANP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो, यहाँ से भी हो सकते थे, लेकिन वहाँ से वो ज़्यादा सिक्योर हैं। वोटर का आगे पीछे होने का मौका जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे हर MPA का वोट जो है वो भारी है। 65 मेंबरान ने 7 मेंबरान चूज़ करने हैं, यानी तकरीबन कोई 9 इशारिया कुछ मेंबर बनते हैं, वो एक सेनेटर ले आएंगे। तो एमल वली खान साहब का वहाँ से सेनेटर बनना आसान है, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। एमल वली खान साहब अब जब वो सेनेट में जाएंगे तो क्या होगा? एक तो ये है कि एमल वली खान साहब किसी का भी लिहाज नहीं करते। ये हमने देख लिया है कि चाहे जो कोई भी हो, चाहे हमारे अस्करी इदारा हो, खुल के वो आर्मी चीफ, कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर या हर एक बंदा जो कि बावर्दी है या वर्दी में नहीं भी है, उसका नाम लेते हैं कि फला बंदे को फला फला काम हो रहा है, इस बंदे का ये सिचुएशन है। और वो वाहिद, अभी तक पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि ओपनली ये कह रहे हैं कि जी मुझे बुलाया जाए, मैं साबित करूंगा कि कैसे किसने पैसे लेके इलेक्शन तब्दील किया है। उन्होंने ओपनली इन इदारों को चैलेंज किया है। तो एमल वली खान साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि नडर होके खुलेआम नाम ले रहे हैं और बवांगे दोहल ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने अब तक इस इंतखाबात के हवाले से 3 बड़े एहतजाज किए हैं। एक उनका पेशावर में इसी सूबाई असम्बली के सामने हुआ, एक उनका चारसद्दा में हुआ, और एक सवाबी में हुआ। गालबन एक सवात में भी हो चुका है। तो 4 या 3 या 4 उन्होंने बड़े एहतजाज किए हैं। इस हर एक एहतजाज में जो कुछ उन्होंने कहा वो उन्होंने चौराहे में कहा, गली कूचे में कहा। और क्योंकि बाकी सारे मीडिया को, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के मीडिया को पेशावर और क्वेटा की आवाज़ नहीं जाती, हम कोशिश करें भी तो वो हमें सुनने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए उनकी वो तमाम बातें जो कि वहाँ पे थी, जो 25, 30, 35 मिनट उन्होंने तकरीर की, अगर वो ये तकरीर सेनेट के फ्लोर पे करेंगे तो आप फिर उस मीडिया का हाल देखिएगा। जो जो अल्फाज एमल वली खान साहब यहाँ अदा करते हैं, जिस तरह वो केस को यहाँ प्ली करते हैं, इसी तरह वो सेनेट में भी करेंगे। और वहाँ पे उनकी मौजूदगी खसूसन पश्तून बेल्ट जितनी भी है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होगी। ANP के एक और सेनेटर काकड़ साहब वहाँ पे मौजूद हैं बलूचिस्तान से, वो भी काफ़ी वोकल हैं। लेकिन एमल वली खान साहब उनकी शख्सियत ऐसे है कि इस 96 मेंबरान के हाउस में 95 मेंबर एक जानिब और एमल वली दूसरी जानिब होंगे। वो अकेले यहाँ पे इतने केसेस को ले जा सकते हैं, इतने मामलात को वहाँ पे प्ली कर सकते हैं, और इतने मामलात के ऊपर बात करेंगे जिस मामलात के ऊपर बात करते हुए या बात सोचते हुए भी बहुत से लोग जो हैं वो घबराएंगे। एमल वली खान साहब इन मामलात को वहां लेके प्ली करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर ये एक बोझ रहेगा कि वो इन दोनों सूबों की नुमाइंदगी करें। लेकिन क्योंकि मसाइल हमारे तकरीबन एक जैसे हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सन के हैं, चाहे वो सूबाई खुद मुख्तारी के हैं, चाहे वो यहाँ पर फंड्स की अदम फराहमी के है, या वफाक का इन सूबों के साथ एक ऐसा रवैया, सौतेली माँ का रवैया, जो कुछ भी है, वो उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे और बलूचिस्तान के मसाइल को भी वहाँ के लेके चलेंगे। तो एमल वली खान साहब का इस ऐवान में होना, वो बहुत ज़्यादा वोकल होगा, बहुत ज़्यादा लाउड होगा और बहुत दूर दूर तक सुनाई देगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी शख्सियत है इरफान सलीम की। इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर हैं जो कि अमूमी तौर पे जो उनके दिल में आता है वो बोल देते हैं, और बाद में वो सोचते हैं कि अगर कुछ खौफ है तो कहाँ है। वो भी किसी डरने वाले नहीं होते, वो बात कर देते हैं।
وہ ہر ایک کیس کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا تھریٹ عرفان سلیم رہے ہیں۔ بطور کونسلر وہ اپنے ہی ناظم کے لیے تھریٹ بن گئے تھے کہ وہ اپنے کونسل کے اندر بیٹھ کے ناظم کے ہر ایک ایشو کے اوپر کھل کے بات کرتے تھے۔ پھر جب وہ پارٹی تنظیم میں آئے تو اپنے ہی صوبائی صدر کے خلاف یا تنظیم کے خلاف جہاں جہاں مسئلہ ہوتا تھا وہ کھل کے بولتے تھے۔ اپنے ہی صوبائی وزراء کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والے یہی عرفان سلیم تھے، اور جب یہاں پہ پوری کی پوری پی ٹی آئی روپوش ہو گئی تھی تو تب بھی ہر ایک معاملے پہ، ہر ایک بندے کے بارے میں اور ہر ایک ادارے کے بارے میں بولنے والے عرفان سلیم ہی تھے۔ وہ بھی جب یہاں پہ کسی چوراہے میں کھڑے ہوتے ہیں، الیکشن ختم ہونے کے بعد آر او آفس کے باہر احتجاج ہو یا یہاں سے جا کے انہوں نے پریس کانفرنسیں کرنی ہو یا کہ سڑک بند کرنی ہو، وہ تقریریں وہاں پہ وہ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، بہت سے لوگ نہیں سنتے۔ جب وہ سینٹ میں جا کے یہ بات کریں گے، سینٹ میں یہ آواز گونجے گی تو یہ آواز بہت دور دور تک جائے گی، تو ان کا وہاں موجود ہونا بھی بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل کھڑی کرے گا۔ وہ بھی سننے کی شاید سکت نہ رکھے، لیکن ایسے بہت سے لوگ جن کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، عرفان سلیم ان کے لیے بولیں گے، اور وہ اپنی ہی جماعت کو بھی نہیں بخشیں گے اگر کہیں پہ انہیں اپنی جماعت میں کوئی غلطی نظر آئی۔ یہ دو لوگ، عرفان سلیم، ایمل ولی خان، ان دونوں کا اوپر ایوان میں ہونا یہ بہت کچھ لانے والا ہے، اور اگلے 6 سال آپ کو یہ جو اپر ہاؤس ہے جو ہمیں عمومی طور پہ ایک غیر فعال نظر آ رہا ہے، پچھلے 6 سالوں میں سب سے زیادہ جس نے اس ہاؤس کا استعمال کیا، ہاؤس میں بولا اور اکیلے سب کے اوپر حاوی رہے، وہ تھے مشتاق احمد خان صاحب۔ ہر ایک کو، مجھے خود بھی یہ تکلیف ہے کہ وہ اس ہاؤس کے اور ممبر نہیں ہوں گے، لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ اس ہاؤس میں 2 ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہمیں مشتاق احمد خان کی کمی محسوس ہونے نہیں دیں گے۔ جن جن مسائل کے اوپر، مسنگ پرسن سے لے کے اگر سوات کے اندر کسی بندے کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی مشتاق احمد خان صاحب نے ہاؤس کے اندر بات کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ سے متعلق انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ جہاں جہاں پر ہمارے مختلف اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، ہر ایک کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی ہے۔ یہ 2 شخصیات بھی اسی طرح بات کریں گے، اور ایک مشتاق احمد خان جانے کا شاید کبھی مداوع نہ ہو سکے، لیکن ہمیں 2 ینگ ایسے لوگ ملیں گے اس ایوان کے اندر جو کہ بہت ہی زیادہ بہتر طریقے سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پشتون بیلٹ کا کیس لے کے چلیں گے۔ تو اپر ہاؤس اسی طرح کے لوگوں سے مؤثر نظر آئے گا، زیادہ ایکٹیو نظر آئے گا۔ ہیڈ لائنز میں آپ کو قومی اسمبلی سے زیادہ شاید سینٹ ملے۔ جب یہ 2 لوگ تقریر کریں گے تو اس دن ان دونوں کا ہیڈ لائن میں ہونا کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں ہوگی، حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں بولیں گے تو بول کے بتا دیں گے کہ انہوں نے بولنا کیا ہے۔